mise sur nous, tous les peuples qui souffrent de tyran pour lutter contre eux. Et puis, je vais ensuite rester en lien avec Omar et avec tous mes amis comoriens pour voir comment nous allons pouvoir trouver des solutions. Et nous organisons en France, et je vous en prie, organisez-vous. Et puis ensemble, trouvons les moyens pour renverser ces tyrans. Aux armes, soyez forts, soyons forts, jusqu'à la victoire. Merci Alexis. Merci. Namna hiyo kamtopare manyanyasi Yusufa Huseini bahia jambe kalima launa ijana na uaminifu wa Bwana Bwana ikao wakati ikao ngamumparo ngamweshelezizo wanazijana wengi watongeza ukae Bwana inu ngendele yao aukahenu sikungwa zifanyao haruma mandamano fundi fahadini hawaswile harumali tengwelinu barufu hawaswile harumali tengwelinu waonropi angarobesha uzema rabazao watongezao kaya lijilahi mkomorenu wakati kalichuba lofia ngalishili wao zajivuriza ya magharibi na nyinga mwonawe namna wananya wakomori walio hondani na nasiri liyo bonze ngari msalimu yoni leo ritsanganyi havanu haula uziro ikao ngore mao ye masiwa hususan domji wa mbeni harumwa ya mahame iyo ngetsangani hao na ula uziro ikao ngore mao ya masiwa kola arangunsu jini kola arangunsa mundu hata mijiminji kao irarohitwa na amali kaondo zamenye ika karijaja banu leo yabo rijobe harisa la nziro haruma wala wanduzatu ikao ndo wamenyelewa zila muamala zao na walaika wondo waralo hitwa walio haruma ya majumba ya majiru riwono rongo ikao hata haruma ulimengu kazi japaroji haina bahanu valiyo mbana valiyo nkodo mongoni mwe majumba ikao yu hifadhiwa ya majumba ya majiru riwono yezafanyishia haruma mjuwa mbeni le jumba la zihiro la kahangalio wananyasi kaondo wa juru hilo lende le majaishi wa Osmani Azali wende wa ime yamo ngari wanao ula uvalimu nana ula upeu wa hele jaishi la taifa la Komori nasi karanzori beheri salabani yaho ndikao leo do walona zedoma na zahetimu yetarehi nganzi hao haina mzima harumani ikao mau na baduja daula ikao ngejo ubelia uadilifu ikao hena mzima harumani ngojibu hazila dhamana ikaondo ya zingarabana ngarijo hanzi hae tarehi ya hemakati ya hensi ya hatu warahitwa wajohambi wa omarahitwa wahiba wajohambi wa wawezi na sigari parao wanazijana walio harumeti ya ukaya ijadaraja ya ukaya wajuse maji wajuse mihondo ya ukaya ensi nurahima banuri rombole ya onruaka nafanya muhimu na jibiwa halisi maana mshohangu hii ya shida yani saidi ya batri ili nitie mamro ni moneseni ya ukaya namna ikao do letengwe la zizima letengwe lizizima yamonao letengwe yamonao la namna ikao letengwe la zizima hata utaho babahanu yatie uo mdu katu wa Parisa yo de namna ikao letengwe la zizima yamonao la namna ikao letengwe la zizima nani kirao ya somonesani kaya hakika usiku wa leo inu Wakomori wajuha waroha mundani ili waje waonese utukifu wa hawa na Asmani Azali ni gouvernement ya hahe taratibu yo muhimu wana Parisa mbabatri yenu nizungulie ni moniseni nronrondo nizungulie harumaye plasi yonti
ni moniseni ndondo la namna ikao lo letengwe la zima ni namna letengwe la zima amona anze wakati na disavani amona yabo amjio haruma janibu na janibu ni moniseni la namna ikao lo letengwe wala taawanu ala al-ithmi wal 'udwan. abasa atusana rejei nalisaidilane uhamuzi njema na kumria Mwenyezi Mungu. Mwende maishilie Sharti saidilane uhamuzi njema. fundi watu Aunge kama ulama yarenga watu mrongo ndarijumwe shelezizani zinabdingu urambia usana ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Aiza mundanende ini nyuma amini Mwenyezi Mungu mwambao izo mchufanya aura mbao izo richufanya abunge ekaside ramba ukana mtuma alayhi salatu wassalam harambia ukana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Abona rizionele umbeni itikezi la aya rizifasirio au hadithi rizifasirio hautahema suya hatu narizionele obo maulama msanganyie mbeni msanganyie rikate shawiri o harumwezu ndo mbeni leo dabori jo ukubali ila aya mningo rifasiria ukaleo kena ujo ufasiriwa ifaforize mru shane fasiriwa hena mna Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ya roho niyo mbeni koza ngasina wana waili ikawa ndo mahtutu ngela dhimo wa rohe shaengu wajoka rohaje ngasina ela pitalia hatu daho la zihiro ikawa nruoti piangu arejo yabo libabatiwa enga lijore pare waje shaizo zonti pia harumweza amenyeha izozo ufanyiwani wandu walona moyo shaka wandu kwa china moyo aboka bati shasasho amba habari abongena repelie kwezi maulama ritanganyie hamweja releo kaya si hindu itima Mwenyezi Mungu ni kanongo nkuko mor nonda boyarije iliyo kaya si hamamba bamzima mzaze mzima na reshale hadithi ya mtume salawatuhu wa salamu alayhi amba ukana mwanadamu hosoni islam na islamu hamendu itima ishikao ekeshaga shihozi wao zenrosozo honde zungo zonsi pia maulama narelewa ukana batinani hidi kabana ukaya hoka antum waratatul anbiya nindo warithi wa mitume nindo wenyeneza amani yemkatije yemdazaje yemsinishoje maulama ngarijo mrehani ya jukumu inu hokaya nide mahalali ya zinu na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala haronesa haundo haruba wadu jawadu ekawa zingara harubati mwende sao eshala adhimu shiwarijuze kinyume dini mwemelia mwatina gazi mwafanyezo zote pia haruma suratul Qasas verse 8 Mwenyezi Mungu harambia ukana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina ranu fir'auna na hamana waruti wandu watu zalone matina yao jamais abadan yanu matina ya jao hazitendwa bana Abu Jahali kajazalone letina lila ulado amba Amr bin Hisham shayanu matina ya jao hazitendwa ikawa chagua fado zitendwa zatu lingana abo wargeba zina yao namna jebo fundi bo alim ikawa hubashia hewa libuwa tipia darul iftai ne mababa kwa wahe maulama zenongozinu haadab na chanangari mnogoza oni haadab zenongozinu ila adhimu mzunde shahwili mpare edaula ya Komor ikawa abidididi mwabe ukaja zinu kazifanishiha hokaya simbaba mzima simdade mzima wadukwada joroha wakale tize mtume sallallahu alayhi wasallam
rikatuma msifu ikesho deshijo tsongeza mji wa kamili wende warotwakafa wakati kao wakati makanza musiye wono wakati nyinyi maandisa ni jeshi la taifa mfanye maulida ya hanu ya msamwezi ya mwezi mochi ya Rabiul Awwal muifanya jioni ya wazabarini mbeni ikawe asuli ya hao wazifanya jioni watu jozifanya jioni abunge kwezi rikanza ronese maulamau wababa wada na mila ngaranzwari monene sifa ya leo suka leo na kakarja monani leo abunga mjua we plasi ya hanu hokaya hetare hindo hakimu jena mnazambao zinuzibaki nangazijo mlindani nangarijo monesani ekazi inu kamtazunda shawiri maudu rendo jibu mtijambo kaya baya diva ya zone okaede wa peu mtijwa habari fana rongo za tunadhibu amgeba tinokanike wale jenda mnanambi lokaya nitike mle nzokazani hashirishe maulama no wanasioni wotipia nano wababa uke amaninge jola wanani hosoni mani ekamwi mfanda za kweli ekaka mtafanda za kweli shababide namna yino hoka shababide mumbichi kama tujoshilazie shababi nide mjuzie mashababi he imani mjua hibadia nangarubo Mwenyezi Mungu zikenza kheri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Marahaba menji emajikao ya roha haruma yengazija ya jaunese umuhono wa hao wa mahaba nusikitifu eza jiriho mjini mbeni rihundu mzaze wa hatu ikao yo parwari ya mali harumo mji wa sima hajuanza ajitekelezi shausoni mwayabo tena ngabo mkazi mwanansi uparwa alimbaye kamali harumo mji wa mbana mbwani hanza yaonesa ukaribu wa hahe na mbeni sharinge mwade kajajua ya jajitekeleza he hanywae shahaja anambia ni mwambieni ukayaye mahaba no usikitifu ikao ureme mji wa mbeni umji wahe bahengwa wanyisao na ngwa sikitiao hamanda sima nzaze wa hatu riyama ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam. Kamjo shangaye sakamjo paroni ona banu sha leo mbuhano bioka ngamjobane sa leo tundosu kuonja bana isami mwana mwa mahame yanzaya zikajabiri wapu habuni ya mahame wana mahangu kaulidaga shwalo labu walola mbeni gasina wana mbeni alafu mimi mwana mbuni ya mahame mimi mwana mwa mahame mimi mwana mwa chili simala chili mabangu yanse simala chili ngamina hakinje ban leo esezani hurazi hurwe sikitisha letim kuyu linanchizi hata letim kuyu linanchizi hata kalutsukirila hafa kalutsukirila kana moyo letim kuyu linanchizi hata kalirora ofsiri na tsidawe neibande shatsi chimterese ebakati kazanda ndrogo ngamina rezo nifungwa ngamina rezo nede kaburini yesa wana ambeni wakwaza walikoza swati pia ojilifaye kwa mari kadhalika mbeni kadhalika abuni kadhalika amane kamili asija hendi dabo mtuma Muhammadi afumbulwa isatinde eza tonga dabo kosira bakarsuma za chembeni karchamdalika wahawono katana mniko sashe kajani koifa kajambasi sashe hiri bayangu jwari tomo emanani shawana wa mbeni wa mdunga badi wali hasara wajitwa kwa jojitwa emruduga shetwani amruduga bilisa amruduga bili mapuzi mtakazi aminuka mruduga mruwa maduo mruduga mruwa Mwenyezi Mungu mruduga mruwa za imani mruduga mruwa za tabia njema mruduga mwenza mnadahoni unadahoni tindee mali hatu hata mimi lwabanu nito wawo ngambe hokoni tizili bila duani ngafanya rugo zinja mbama pesa kazinja warenga ushuru yabo hizo sinderisa gawo harenge njiza fanya jadi dimko ya njizinga jibawa gutwende njiza maha na makati na majimba yokangu jibua nele jeshi la wana hatunguna wasami ebangwa joko urolwa nindo wana komori warengwa wendowe to mama na wananyao nuwateta hawa hunzaze nguwe waunanai wanu wambiwa ndrogo indi sikaja njerembe ka hewe ya serikali ya zale kamri Mungu mashitoto ai mashrambali bainji zinge jibawo mwada uhenjizi ya komori bayo timanya hulia mbaba ya timanya hulia mzaze ya timanya hulia hanyu ya timanya hulia wanduzanyu ya manya hulia komori kamili
sinazo hamba zinji nsoka jana mbia bokaya ezani honda zitunra mndu nanda boralilo wana basi babu rifumale jina la mtume kajaona haya weyenda talane ne barzangia tushida ya soma ila tukaya yamjua zila yamjua mane barzangia haram jahannani hae daboko na ngurumo kikatili Mwenyezi Mungu hambalila le jina yatifumba mtume Muhammad esa wenu kwa mvumbua ya mvumbua hatari bawe malaba no wachufu Muhammad aye wabiru amboka wekwa metwamba bala keshoka jabula shoka shibula no hata minatu soma tijoshi bansome hata minatu soma tijoshi na jelezo kaya nruba hodurata ogoshi angalie sura shaona Mwenyezi Mungu hambalilia Mwenyezi Mungu tume la jina la nanyi wananya sina mwanu hatu ndama Faransa mkiro mwekazi wanu mwamba gambea wanzani yarudie paranie mnikanisa kwa nubu na mrati banyine mripo uchao nine mrito swadabu mzitode unafa nubu daifa nubu ila ketile mandaridi mepisaho ekwato unahe mepisaho wede warene nai wade mepisaho ni mani ya hao unikepo ila hao kututoka zone na pilo hatu si wako mari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinazona baka sedoro kwa bana kazana utisie marahaba zilingana yao maji hamanda yao ndi alindo hao harumambana chailu ngebidiwa usubutuke daraja ila amilengoni imwe mara yeka ngwa na usikitifu olihonde za jili mbeni watsuroha ji la kidhamana wa daula yaone saukaya hambadingo asumani azali oanduikao wamshangiria ngwabe hauri salambi harumwensi ngwabe hauri salambi harumo mji wa mbeni ngebidiwa heni bahanwa waliona minga mzambu haupole ngamsisoleji haupole nambe ukaya wanduko wa karibu mwa azali kwa jasubuti wa mkaushie makati yanu wa mbadingo ngwabe hauri salambi haruma itarehi naona wasane wado zijua henamna hiyo sambane shele zize tena olio kwanga mjua ukaya ngabo wakomoriwe nji wakoza walo haruma ila pitali ya mbeni heni mruikao hajoshinda hau hajohanza yafanye msaada ngabo msaada wa heka nyoti mujuao sheni mdekato jua ya rumiaze nzia za internet ngasina emwanya nyasi papa Abdou Jawandu ikao hadhamishiwa zedhamana hizo kaya ya renge zedo zijojulwa zitolwa nkodeni ili yazanzie zijua zirumishi sambwa tena ni pare emwanya nyasi ulo harmaze mbwana zinundondo mumjuao na bwana haji yaje yasome hamakalima ya shimanga maanzishi yanziwa ni mradabi jau ikao ye elu haruma omji wa Denkerke kanga mweshe Leondro nane meri wa hatu mzamani Kariji abo amparo bana haji aje yaji tekelezi sihimi banu hamwana mwamahame hamwana mumbeni hamwana mkomori ndelevao na vayan lobanu shatinde bwana haji wa daula ya haki ni imentukuze ya risala ikaotinikiwa ne mwana mamdada bijaye na ancien maire Mohamed Kariji wantaha nitowe e makaulu ikawa ya panga banu haluha ya kibebero. Puisqu'il m'échoit l'honneur de me faire l'écho de cœur, martyr de la diaspora de Mbeni et du Hamamé, je commencerai par vous adresser, mesdames et messieurs, nos vifs remerciements pour votre mobilisation à nos côtés. Vous avez comme nous suivi depuis mercredi 12 octobre les événements qui ont transformé la ville de Mbeni en champ de bataille. Vous avez comme nous eu le cœur fendu par les images qui nous venaient des rues de cette ville sous le brouillard de gaz lacrymogène. Puis sous les tirs d'une gendarmerie déchaînée appuyée par une armée affolée. Vous avez comme nous eu le cœur défendu par les images qui nous arrivaient des couloirs d'un hôpital débordé. Le 12 octobre,
Mbeni a saigné à balles réelles. Son sang a terni le 15e jour de ce mois de Maoulid al-Nabawi qui célèbre la naissance de notre prophète. Mbeni a saigné sous les ordres d'un régime sanguinaire parce qu'elle n'a pas cédé aux caprices d'un tyran. Mbeni a saigné parce que dans un pays où les routes sont devenues une arme meurtrière, où l'électricité est donnée au compte-gouttes, où la criminalité nocturne bat son plein, la ville a décidé depuis plus d'une décennie de célébrer le 15e jour de ce mois de Maoulid, plutôt en journée qu'en fin de soirée, afin que les participants puissent retourner à leur domicile sains et saufs. Voilà la raison où devrions-nous dire le prétexte tout trouvé par venir s'aimer dans cette ville et par le régime actuel, le carnage auquel nous avons assisté mercredi puis vendredi dernier. Oui, nous disons prétexte, car comme vous le savez tous, cette ville que l'histoire n'a pas toujours épargnée, cette ville résistance qui est à son 3e autonome sombre, après celui de 75 qui emportant 5 des citoyens innocents, après celui de 1992 où sous les ordres du chef de l'état-major, à l'époque dénommé Azalia Soumani, a subi des terribles exactions et humiliations. Voici qu'en cet automne 2022, Mbeni paye sa résistance au régime dictatorial et barbare d'Azalia Soumani. À nos 21 jeunes blessés, nos pensées vous accompagnent. Recevez notre solidarité sans faille et nos prières pour un bon et rapide rétablissement. À nos familles éplorées, nous vous adressons notre solidarité et partageons avec vous votre tristesse. Sachez que votre souffrance est la nôtre. Aux localités où nos jeunes et familles fuyant la terreur ont trouvé refuge et protection, recevez notre reconnaissance. Au régime dictatorial de Moroni, aux commanditaires des exactions perpétrées en Mbeni par l'armée et la gendarmerie, à leurs complices de l'intérieur comme de l'extérieur, retenez que chaque goutte de sang versée en Mbeni arrose la fleur de la résistance de cette terre de Hamahame. Renforce la résistance des Comoriens et Comoriens épris de liberté et de justice. Chères sœurs, chers frères, vous qui vous êtes déplacés aujourd'hui, vous qui de près ou de loin manifestez soutien et solidarité, Mbeni a saigné parce qu'elle a résisté. Mbeni a saigné parce qu'elle défend notre liberté. Mbeni a saigné parce que l'heure a résisté. Et comme il ne suffisait pas au régime sanguinaire de lui avoir vidé son sang le mercredi 12 octobre, Mbeni s'est fait vider de ses habitants dans la journée sainte de vendredi 14 octobre. De l'aube, les appels de la prière matinale ont été remplacés par le bruit des vitres cassées, des maisons vandalisées par une armée déchaînée haineuse, par les cris des femmes traînées de force, par les pleurs des enfants martyrisés. En cette date du 14 octobre 2022, une rafle s'opérait en Mbeni, interpellation et arrestation de masse de personnes prises au hasard sur la voie publique avec comme seul délit le fait d'être de Mbeni. Femmes, hommes, jeunes et personnes âgées ont été rassemblés, déshabillés, frappés, humiliés, puis embarqués vers le camp de concentration de Mné où 115 personnes ont été soumises aux travaux forcés. Nous adressons notre sincère
et entière solidarité à ces dizaines d'hommes et de femmes et leur disons, vous êtes nos héros. Votre peine est la nôtre. Maintenant, je dois me faire l'écho de la diaspora de Mbéni et de Hamahame, mais également de vous toutes et tous qui êtes rassemblés ici dans ce quartier parisien des Invalides, lieu de mémoire du peuple français, lieu d'hommage aux morts pour la France, pour vous rendre un hommage solennel. Vous qui êtes blessés pour notre pays, vous qui avez versé le sang, vous que vous trouvez dans le camp de concentration de Mdé, et nous associons toutes celles et ceux qui sont tombés sous les balles de ce régime dictatorial, de Moutsamoudou à Ikoni et partout où le régime actuel a semé l'horreur. Toutes et tous ceux qui croupissent dans les géoles comoriennes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition des victimes de la rafle du 14 octobre 2022. Nous faisons ici le serment de rien lâcher, de toujours être du côté de nos frères et des sœurs, de nos mères et pères, qui luttent et résistent contre toute forme de dictature en Mbéni, dans le Hamahame et sur chaque portion du territoire des Comores. Nous exigeons la communauté internationale, de la France en particulier, l'arrêt immédiat du soutien au régime dictatorial d'Assoumani Azali. Je vous remercie. Mpaka Daoula Haki Yembeni Ihimi Ngaijouhima Inshallah Ta'ala Lione Hamahame. Marhaba, litsaho anwandu kongo unezongodi ngoni hunu ambose wati mfuradi udunga nao no usikiti furlonu ngebiduke mtwaliandro. Ngebiduke mtwaliandro haukaya ngaswakato usikiti fwekanga mtia uzombo iho na zidunga nembabi na lausu. Hata leo kutsula wa udhalimu, hata leo kutsula wa udhalimu, hata leo ya ukaya watatula imbingo umengoni wandu ikao enafasiha honzima ilifanywa mkonsi hunu hata leo yao ngamiyaona ubanu kutsula wa udhalimu hao nasabiki enafasiha honzima ba ndo ukaya urehitswa emwananyu nge urengeze mamlaka hata leo kutsula wa udhalimu enafasiha honzima ba ndo ukaya urehitswa emwananyu wandu ikaugwa wawadiwa ulapitali washinde wa mwone ili yanzihe wa msaada huo ambosenga wandu kwa tumjua nga mparo Mohamed Abdu haukati kati mvumbua hazina jindo haji abanga sinsi ya ujenini na revumbue mazina ya hema kartas Mohamed Abdu ngeka ili ujevanu wandu wa huoni mso wandu wa huoni uinde Mohamed Abdu ya tolwa neshe ikao ngwao naze habari zinu ya ulona mbaindu ikao ngwanzo ya zisaidie ngujojua ya mtsengelea DJ Hada au mixer DJ Hada hawendelea litidiwaze ukaya haruma ye Hamahame omji wa Bambajani ngwa umengoni mwandu ikao wapanga shekao bavuni holio ukaya wanazijana wenji wadungu haruma mji wa Mbeni ngwa rejeiu hiho ili wajipange namna ya udiva ukaya kwa na ukubaliwa trawe hamande namna zambao shawandu jua wajifuru ili wajipange wawani na maadui kongo watsahau kasina ji la mzee wa watu mzima Abdullahi Makoti Hanzaya jia jambe makalima bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun arinjabu hatu.